kakak, selamat pagi. Mau ikut tarik-tarian? Mau? Udah puluh? Udah puluh? Ah, kalau udah puluh bisa tarik 3 kali. Dah kakak, tarik dulu 3 kali. Kak. Satu-satu dulu kak. Satu-satu dulu kak. Apa? Lumayan. Nah, 2 kali lagi kak, 2 kali lagi kak. 2 kali lagi. Satu aja kak. Apa tuh? 2 tuh 1. Enggak 1. Ini 1. Bawang putih kak. Nah, tarik tuh. Bukan ini. Oh, bawang merah. Tarik. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Cabe bismillahirrahmanirrahim. Cabe. Bawang putih.